जय जगन्नाथ शुभरात्रि समस्त को नमस्कार मु कुलमणि मेंटा आज शुभरात्रि अवसर में सारा ओडिशार गाँ साथी संगठक एवं गाँ साथी भाई भौणी मानक मोर आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँ। आज ऑडियो वार्ताटी यही शुभरात्रि अवसर में देउछि कारण गतकाली जो ऑडियोटी मु देइथिली से ऑडियोटी को मोर बंधु लक्ष्मीधर विश्वाल महोदय आज ताको तांकर यूट्यूब चैनल माध्यम रे काउंटर करछंती। सेतिपई मु दिन रे व्यस्तता भितर ये ऑडियोटी देई पार नथिली। एबे सही ऑडियोटी रो काउंटर ऑडियोटी को सुनिला परे ता उपरे किछि मंतव्य देउछि। बंधु लक्ष्मीधर बाबू जो मानहानि कथा कहते मो उपरे मानहानि केस करथिले, मो पाखु वकील नोटिस पठेइथिले, मु नीरव रही कहते केस वकील नोटिस गला परे बाबू नीरव थिले। एबे फेरे मुह खोलिले। मु बंधु को मोर कहवाक चाहे भाई से आम नीरव नथिलु, तमे केस करिथिलो, केस करिकी वकील नोटिस पठेइथिलो, वकील नोटिस भय आम नीरव नथिलु। कहीं ना तुमे कहिथिलो मु कार्य करुछि, मते कार्य करिया को दियो, आपण मान टिके नीरव रुह, भलसे आपण टिके मने पकांतु। आउ सबू नंबर बांटिकी जिला वाइज कहिथिले भाई सेमान को टिके कुह। जिलार नेतृत्व माने भी आमको हाथ जोड़ी कहिथिले भाई आपण मान टिके नीरव रुहंतु। दीर्घ 10 मास हैला आमे नीरव थिलु, आम टीम टा भी नीरव थिलु। आमे आपणकर कौनसी ऑडियो को काउंटर कर नथिलु कि आपणक विरुद्ध रे भी कौनसी एक्शन नहीं नथिलु। दीर्घ 10 मास हैला आमे नीरव थिलु। एइथि पे आ आपण जो कहउछंती मानहानि केस करदिले बेली सेथिपई आमे नीरव थिलु। भाई सेमिदी से भली किछि मानहानि केस आम आपणकर ये करिनु, मानहानि करिनु। आपणकर वंश अभिजात्य कि आपणकर फैमिली मैटर रे सेमिति आपन को आमे से भली किछि मंतव्य देई नाहु। जदि बा किछि मंतव्य देई थाउ ए संघ मैटर रे देई थाउ। मानहानि केस कथा जो कहउछंती बर्तमान आपणकर न्यूज रे बाहर थिला, से न्यूज रे के कोन पई बाहर थिला सेटा आपण भी भल कि तार तर्जमा करंतु। सत बाहर थिला ना मिछ बाहर थिला। आपण निजस्व यूट्यूब चैनल रे सेते बेले जे 10,000 पिला मेंबरशिप कर साइलणी, डोनेशन दे साइलणी। सेही 10,000 पिला को लक्ष्य करिकी सेते बेले वर्तमान 50 रु 60 लाख कलेक्शन होइतिला बेली तार गोटे प्रूफ गणमाध्यम को आम देइथिलु। आपण निजस्व यूट्यूब चैनल ताकू निजे परिप्रकाश करथिले जे एतिकी पिला मेंबरशिप हेई गलोनी, आउ जो माने रहिलो आपण माने हेई जांतु। आर यथार्थता थिला, आ यथेष्ट प्रमाण भी थिला, प्रमाण भी अच्छी। सेति पई पेपर कटिंग पेपर रे बाहर थिला, से पेपर कटिंग आपण धरिकिरी ए मानहानि केस आमनारे देइथिले। ये होची मानहानि केस कथा गला। तापरे बंधु लक्ष्मीधर बाबू जो सोशल मीडिया कथा कहउछंती, भाई आपण होउछंती जणे विद्वान व्यक्ति, जहा को जो भली ढांचा रे बुझेइबे से सेही भली ढांचा रे बुझी जीवो। भाई सेटा को आपण समस्ती पाखे प्रयोग करंतुनी। ये जो आमर अछंती चारि दिगरे उत्तर ओडिशा, पश्चिम ओडिशा, दक्षिण ओडिशा पिला को भाई तुम भुआ बुले पार, किंतु ये कोस्टाल बेल्ट पूर्व ओडिशा पिला एमती भुआ बुलेवा तुम पक्षे संभव नुहे। तुम्हें जो पूर्व ओडिशा, आमे भी भाई सही पूर्व ओडिशा। तुम्हें जो कहूच सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, तार बहुत फरक अच्छी। व्हाट्सएप रे बंधु जहाँ को तुम्हें पठेब से ही से व्हाट्सएप देखिब, से ही जानिब। आ व्हाट्सएप ग्रुप रे जति ग्रुप अच्छी पठेले से ग्रुप वाला जानिबे।
ଆଉ ଫେସବୁକ୍ କଥା ଯୋଉ କହୁଛ, ଫେସବୁକ୍ ରେ ଭାଇ ତୁମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇଏରେ ତିନିଟା ଯାକ ଯାଉଛୁ ସମାନେ, ଏ ତିନିଟା ଭାଇ ସମାନ ନୁହେଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତମେ ଯୋଉଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘକୁ ନେଇ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛ, କରିକିରି ସଂଘକୁ ବର୍ବାଦ କଲଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ପିଲାମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା ଯୋଉ କହିଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏହାର ଫରକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିକିରି ଯୋଉ ଅବୁଝା ହଉଛ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଏ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲୁ, ରବି ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲୁ, ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ଆମକୁ କହିଲେ ସଂଘକୁ ତମେ ଡାକ, ଆମେ ସଂଘ ନାଁ କହିଲୁ। ଆପଣ ଭାଇ ମୋ ଅଡିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଠିକ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂଘ ନାଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କୋଉଠି କହିଛି? ସଂଘ ନାଁ ଉଠିଛି କୋଉଠି? ଗାଁ ସାଥୀ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁ ସାଥୀ, ଆମେ ବାବଦେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବାବଦେ ପଚାରିଲୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମତ ଦେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14-15 ତାରିଖକୁ ଆସ, ତମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ବସିବି ତମ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା ଡିସିସନ ଆମେ ନବା। ସେ ସଂଘ କଥା ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ସଂଘ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିନୁ। କେବଳ ଗାଁ ସାଥୀ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁ ସାଥୀ ବାବଦେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଛ ସଂଘ, କୋଉ ସଂଘ ଯିବ? ଆମ ସଂଘ। ସତିକି ଏଇଟା ତୁମର, ଏ ସଂଘଟା ତୁମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି? ସଂଘଟା ତୁମର ନିଜସ୍ୱ, ନିଜ ନାଁରେ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛ ଆମ ସଂଘ। ଆମ ସଂଘର ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ମେମ୍ବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳମଣି ମେଣ୍ଟା ସେ ମେମ୍ବର ସଂଘର ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ 2016 ମସିହାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ, ତୁମ ସାଥିରେ ରହି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ସଂଘର ଥିଲି, ଏବେ ତୁମ ପାଖରୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ସାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ମେମ୍ବର କଟିଗଲି, ମେମ୍ବର ହେଲିନି। ଆଉ ଯୋଉ ଏ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ସଂଘ ଆଉ ନିଜେ ହେଉଛ ତାର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସେଇଟା ତୁମେ ଭାବିବାଟା ହଉଛି ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନରେ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନଥିଲ। ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ସବୁ ସଂଘକୁ 3 ସଂଘକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଯୋଡା ହେଇକିରି ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବାଇଲ କହୁଛି, ସମ୍ପାଦକ ହଉଛ ତୁମେ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ହାଇଜାକ୍ କରିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସଭାପତି ହୋଇଛ ବରମୁଣ୍ଡା କାଳି ପଡ଼ିଆରେ। କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନ ଡାକି, କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ଭଳି ଡାକିଲ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ। ପିଲା ଆସିଲେ, ସେଠି ପିଲାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ନିଜେ ସଭାପତି ହେଇଗଲ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସମ୍ପାଦକ, କାହାକୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, କାହାକୁ ଇଏ କଲ। ସେଇ ସଂଘର ମୁଁ ବି ଭାଇ ଥିଲି ଉପସଭାପତି। ଏବେ ବି ମୁଁ ସେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେଥିରେ ଥିଲ। ତୁମେ ସମ୍ପାଦକ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର ସଭାପତି, ମୁଁ ଉପସଭାପତି, ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ସଂଘର ମୁଁ ବି ଉପସଭାପତି ଥିଲି। ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଦିଟା ସଂଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସଭାପତି, ଇଏ ସଂଘରେ ବି ମୁଁ ଉପସଭାପତି ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏ ସଂଗଠନକୁ ଚଲଉଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ବରସିପ ନାଁରେ କହୁଛ ଯିଏ ହବ ମେମ୍ବରସିପ ଦବ, ଡୋନେସନ ଦବ, ଇଏ ମୋ ସଂଘରେ ରହିବ। ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କଣ ଗାଁ ସାଥୀ ହେଇକିରି ତୁମ ସଂଘରେ ରହିକି ଦରମା ପାଇବେ, ଚାକିରି କରିବେ?
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବରସିପ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ତମ ସଂଘର ମେମ୍ବର ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁ ସେଥିରୁ କଟିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହବନି। ସେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତମେ ଦେଇପାରିବ? କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଛ, ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ? ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ଆଗକୁ କର ନାହିଁ। ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ସଂଘର ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ କେତେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଆର୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତୁମେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବ? ଆମେ କଣ ବୁଝିନୁ? 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କଲ ମେମ୍ବରସିପ ଆଳରେ, ମେମ୍ବର କଲ। ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ନହେଲେ ଏବେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପଳେଇଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଗାଁ ସାଥୀ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଏମଏନଏମଏସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ତମକୁ ମେମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ମେମ୍ବରସିପ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏନଏମଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଗୋଟେ ତରିକା। ଆପଣ କଥା କହି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ସଂଘ ମ୍ୟାଟର, ସଂଘ କଥା, ମେମ୍ବର କଥା, ସଂଘ କଥା। ଆଉ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ଭାଇ, କେବେ କୁଳମଣି ମେଣ୍ଟା ବାବୁ, ଭାଇ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି। କୁଳମଣି ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତିନି। ଭାଇ କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ? କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇକିରି ଯୋଉଭଳି ସତ ମିଛ କହି ଯୋଉଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତି, ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଅଛୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କେସ୍ କରିଥିଲେ, କଟକ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଡାକିକି ଧରିକିରି ସେଥିରେ କେତେ ହେରଫେର କଲେ, କେତେ କଲେକ୍ସନ କଲେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସେତେବେଳର ବୁଝୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ ତ୍ରିଲୋଚନ ନନ୍ଦ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ରେକର୍ଡିଂ ଅଡିଓ, ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ୍ରିଲୋଚନ ନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୟାନ ଯାହା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ ତୁମେ ଯୋଉଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ, କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହୁଁ। ଯେକୌଣସି କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ତୁମେ ଆଗ ବର ହେଇକି ଧର, ସେଥିରେ ତୁମେ ତମର ଫାଇଦା ନିଅ। ତମେ କାହାକୁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖ। କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ତୁମର ହିଁ ଲାଭ ହୁଏ, ଫାଇଦା ହୁଏ। ଇଏ ଗଲା କେସ୍ ମ୍ୟାଟର କଥା। ଆଉ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଫାଇଲ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ। ଫାଇଲ ହୋଇନାହିଁ ଭଳିଆ ଭାଇ ଆମର ଅଡିଓଟାକୁ କାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ କି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋଉଠି କହିଛି ଫାଇଲ ହେଇନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ତୁମର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ହବ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ ପରେ ହବ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ସେ କଥା ବି କହିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହୁଁ ତମ ବାବଦରେ। ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ ନେଲା ପରେ ତମ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ। ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତମ ବାବଦରେ ନବୁ, ଦଶହରା ଭିତରେ ତମ କାମ କିଛି କରିବୁ। ଆଉ ଫାଇଲ କଥା ଆମେ ଏସ୍ଆଇଡିରେ ଯାଇ ଯେତିକି ବୁଝିଲୁ, ଏସ୍ଆଇଡିରେ କହିଲେ ତମର ଫାଇଲ ଆମେ କରିକି ପଠେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇଲ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଫେରେ ବୁଲିକି ଆସି ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଠି ଅଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଫାଇଲ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଭାଇ 2 ଥର ହେଇଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ଭାଇ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଥିଲାବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ 4000 ଟଙ୍କାର ଫାଇଲ କରିକିରି ପଠେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ସେ ଆମର କେସ୍ ଆମର ବୁଝୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଶିବ। କଣ ହେଲା? ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କଣ କହିଥିଲେ? ତୁମେ ଥିଲ, ମୁଁ ଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେଣି। କହିଥିଲେ ମୁଁ କରିକି ପଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ
भाषा लगे कही से डीके सिंह तो कले मु कौन भाई करी कह मु भी थी तुम साथी बासभवन आगे कही से भी करके पठे ये फाइल हवा बड़ कथा भाई नुहे फाइल होउची फाइल केते दूर प्रोग्रेस होउची फाइल कौन होइची सेटा जानिबार अछि ये जुति कि आम एसआईडी रे बुझिलु फाइलिंग हमर हेइकी से पठेइथिले सेटा अप्रूव हेलानी फेर रिटर्न करिछि आसिकी जोउठी रहबा कथा फाइल ता जगह सेमति अछि फाइल प्रोग्रेस काहे न होला सेटा तुमे भलो भाबे जानिचो तुम साथी रे जो बंधु माने थिले से भी भलो भाबे जानिछंती से फाइल केवल रिटर्न कला केवल तुम जोगु एटा भलो भाबे आपण जानिछंती आपण साथी थिबा बंधु माने भी जानिछंती फाइल रिटर्न कौन पे कला मूवमेंट कौन पे कला नहीं ता माने स्थिति हमर कौन वर्तमान स्थिति जीरो जोउटी थिला 10 मास तले सेठी अछि एपर्यंत प्रोग्रेस किछि हेइ नै फाइल हेइथिला फाइल रिटर्न पळे आसिला फाइल जोउटी रहया कथा रहिला फाइल ता बड़ कथा नुहे प्रोग्रेस हेइनी माने फाइल जीरो सेही कथा ही मंत्री कहले सेही कथा ही हमर मनमोहन सामल जी कहले आमर वर्तमान गाँ से प्रोग्रेस किछि हेइ नै आमे सेही कथाटा ही कहलु मु तो सेही कथा कहिछि मु तो कहली हमर सेम उत्तर पाइलु सेया सेम उत्तर माने मु तो कहनी हमर फाइल हेइ नै बेली आपण कोन पे भ्रम सृष्टि पिलांग मुंडरे करूछंती काडी की देखौछंती फाइल फाइल हेइछि फाइल रो किछि माने नाही से फाइल रो बतन हेइकी रिटर्न होला तार से फाइल रो किछि माने नाही काहे कि ना एभली फाइल आगुरु दुई थरो हेइछि आम जानिबारे ये गला फाइल कथा आ पॉलिटिकल डिसीजन जे पर्यंत न हेइछि से पर्यंत फाइल चलिबो नाही कि आमर किछि हबो नाही आ पॉलिटिकल डिसीजन हेइनी फाइलिंग हे गला आमर हेइ जिवो पिलांकु भ्रमित करिकि पिलांकु शोषण करिवा एटा केते दूर ठीक एटा साधारण पिला ही तार विचार करिवे तमे जो भुआ बुलौचो पिला मानको डाकिकिरी सेटा साधारण पिला तार उचित जवाब समय आसिले आपनको देबे आपण अपेक्षा करंतु ये गला फाइल कथा पॉलिटिकल डिसीजन कथा तापरे आपण जोटे आरोप लगैचंती फेक चिट्ठी कथा मो ऊपरे मु जो फेक चिट्ठी करिथिली बेली से फेक चिट्ठी किए करिथिला आ से फेक चिट्ठी किए धरिथिला आपण ठीक से जानिछंती आ साधारण पिला भी जानिछंती ठीक से जिलार नेतृत्व माने भी जानिछंती ठीक से फेक चिट्ठी की धरिबा लोक ही होची मु प्रदीप अमातंको बासभवन रे जाई प्रदीप अमातंको चामर रे बसी मंत्री साथी रे कथा हेई सेते बेले प्रदीप अमात पंचायत राज मंत्री थिले तांकर ओएचडी को साथी रे मो कथा हेई तांको ऑफिस रो से चिट्ठी मु ही काढिथिली सर्वप्रथमे से चिट्ठी मु काढी जो माने से चिट्ठी करिथिले तांको ही सेठी भूल प्रमाणित करैथिली सेमानको दोषी साब्यस्त करैथिली मु होउची सेही व्यक्ति आ तुमे से चिट्ठी की आरोप लगौच मो ऊपरे जे मु से चिट्ठी करथिली सेटा को साधारण पिला भल से जानिछंती जिलार नेतृत्व माने भल से जानिछंती से चिट्ठी किए करथिला एथिरे मोर कोनोसी आसर्जन विसर्जन नाही ए चिट्ठी रे तापरे आपण कहउछंती पांडु भक्तों को डाकी भेटिवा कथा भाई ये जो पांडु भक्त कथा कहिले आपण साथी रे जो बंधु अछंती हमर झारसुगुड़ार प्रतिनिधि मोर बड़ भाई जगतसिंहपुर रो प्रफुल्ल भाई तांको ठारू आपण पचारि बुझी परिवे यार दायित्व किए नैथिले आउ पांडुराम को भेटिया पई किए आयोजन करथिले आपण को भाषा रे एथिरे मोर कोनोसी लेन देन नाही आ सेठी जो व्यक्ति यार आयोजक थिले मु तांको को भली व्यवहार करिछि तांको पचारले से कहिबे सेही दिन ठारू तांकर मोर संपर्क भी छिड़िछि तांको ठारू बुझिबो सेही दिन ठारू तांकर मोर संपर्क भी नाही से जो डाकिबारे मोर लेन देन किछि नाही सेटा भल रकम तुमे मन रख भी भल रकम जानो आउ जो रैली कथा उठैले कहिले परिमिशन तुम ना रे हेइथिला से रैली रे परिमिशन बंधु लक्ष्मीधर विश्वाल बाबू परिमिशन तुम ना रे मो ना रे दिहिंग ना रे हेइथिला
आमे 2 जण जागी परमिशन करथिले जोटा कि तुमे यूट्यूब चैनल रे तमरो कहछ तुमे तम ना रे एकुटिया परमिशन करथलो परमिशन आम दीको ना रे हेतिला सेतिरे भी मु थिली ता पूर्वरु तमे एक 2 मास पूर्वरु रैली करथिलो से परमिशन तुम ना रे एकुटिया करथिलो जो रैली रे कि 1200 पिला तुम साथी रे जोग देइथिले आमको झेटा लज्जा लागिथिला सेति पई आमे एक हेई सरकार शेष रैली हिसाब रे सरकार को वार्ता जीवा पई आम गाँ साथी एक सब मान अभिमान को पछरे पकेकी सुधांशु भाई नेतृत्व रे तुम साथी रे आमे जोड़ी होई मिसिकिरी रैली करथिलु आ जो 30 जिला ना उठौछ 30 जिलार सभापति की डाक बोली कहूछ मु सेठी प्रस्ताव देइथिली 30 जिलार नेतृत्व को नेकी आमे करिवा 30 जिलार नेतृत्व को डाकिकी बसिकी समाधान करी करिवा सेही 30 जिला सहमति देले अर्थ देले संख्या देले जोटा कि 15,000 20,000 पिला हेले जोटा कि रैली सफल हला आउ से सफलतार फायदा वर्तमान तुमे नेल सरकार आसिला परे तुमे तुमर लंडा हेई आज पर्यंत फायदा नौच से रैली आखि दुर्सिया हेइथिला विरोधी दलंकर तापरे आमे विरोधी दलर निकटतर हेले विरोधी दल नेता माने सेतेबेलर बीजेपी रो विरोधी दल थिले सेतेबेले आमे तांको पार्टी ऑफिस को जाइथिले समस्त भी थिले तार विजुअल भी अछि से विजुअल रे सेतरे तुम साथी किए थिले तार प्रमुख नेतृत्व सेतले किए नौथिले तुमे भाउछ तुमे कोन एकुटिया थिलो हेतरे सेतरे पर आमे प्रमुख थिलु प्रमुख नेतृत्व समस्त थिलु से समस्त की कथा देइथिले वर्तमान राज्य सभापति मनमोहन सामल जी वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी जी सेतेबेले थिले से समस्त उपस्थिति रे कथा देइथिले आउ 10 जन 12 जन विधायक तांग सेतिरे थिले तुमको एकुटिया से प्रतिशोध देइ नथिले जो जार फायदा ही तुम्हें वर्तमान नौच सेटा टिके भल रकम चिंता कर सरकार आसिला परे मिलीमिशिकी रैली कले सरकार आसिला परे तुमे तुमर एकुटिया एक छत्रवाद शासन चलैच संघरे आमको न डाकी सेटा केते दूर ठीक सेटा साधारण पिला माने जिलार नेतृत्व माने ब्लॉक नेतृत्व माने तार विचार करिवे ये होची रैली कथा तापरे आपण जो कहउछंती अमृत भंडारे वर्तमान विष बुंद आपण होउछंती सेही विष बुंद गाँ साथी संगठन होउची अमृत भंडा आपण को भली विष बुंदा जदि ए गाँ साथी संगठन रे वर्तमान पड़ीगिरी ए गाँ साथी संगठा लोप होबाकू जाउची सेही विष बुंदा होउछंती आपण निजे जहा द्वारा कि गाँ साथी संगठन दिन को दिन तळू जाउची लुंठन रो शिकार होउची एपर्यंत सुधा गाँ साथी संगठन अंटा सड़क ठिया ही पाला नहीं एटा भल रकम बंधु मन रख परकू आंगुठी देखई गोटे आंगुठी देखई कहया पूर्वरु निज आड़ को 4टी आंगुठी जाउची सेटाकू आपण भूली जांतुनी ये गला गोटे कथा तापरे आपण कहिसंती 4 दिगरे रैली करी आमे सरकार को हलचल करिवा सरकार को एपट सपट करिवा विरोधी दल को स्ट्रॉन्ग करिया सेटा भूल कहिथिले सेतेबेले तुमे कहिथिलो आमे भाई मते डाकिगिरी गाँ साथी संगठन को नेकी आमे वर्तमान क्यारियर करिवा 4 दिगरे 4टी रैली करिवा सेपटे पश्चिम ओडिसा रे विवेकानंद भाई करिवो उत्तर ओडिसा रे मु लक्ष्मीधर विशाल निजे करिवि दक्षिण ओडिसा रे रवि भाई करिवे आउ तुमे पूर्व ओडिसा रे कर आउ आमे रैली कला परे आमे वर्तमान गोटे गोटे एमएल टिकेट आमे 4 जण नबा ता बादे करुणाकर नायक ना भी मध्य आपण नेइथिले तांकू आमे दबा हमरो मयूरभंज रे मु खेती तो भाई पैसा कोठु आसीबो केमती हबो ना से पैसा पत्र मैटर ऊपर छाड़ दियो
गाँ से पिलांक ठारू पैसा आसो से आमे एमएलए हवा ठिया हवा टिकेट देला परे आमे एमएलए टिकेट रे ठिया हवा आमे हमर कैरियर करिया से कथा को मु प्रोक्षेप कर नथिली रवि भाई मोर कथा है कि से आमे न्यूट्रल रहिलु ये जिंस कथा तुमर हमको मन को पाइला नहीं संघ को नहीं कि हमर कैरियर करिबा रैली धर्म ऑटो करी बतन ना माइलेज नहीं कि एमएलए रे ठिया हवा हमर से योग्यता नहीं एमएलए रे ठिया पे कि नेता हबा पे हमर आशा नहीं से आमे सेतिरु ओरिथिलु बंधु भल रकम मन पकाओ तमे नेता हबो एमएलए टिकेट रे ठिया हबो बोलिया तमे बतन पश्चिम रे आउ उत्तर रे करथिलो तमरो प्रोग्राम पिलांको पैसा रे बतन करिया पे योजना करथिलो किंतु आमे चाहिलु पिलांको शोषण करिवु नै कि पिलांको दारू टंकाटा आनिवु नै कि रैली करिवु नै कि आमे एमएलए रे ठिया हबार नै कि नेता हबार नै सेति पई रबाई रो मोर नीरव जाइथिलु ये होची जो चारि दिगरे चारिटा मीटिंग करिवा कथा आंदोलन करिवा कथा ये होची गला ये गोटे पार्ट तापरे आपण कहउछंती आलोचना करिवा पे हमर द्वार खोला अछि भाई किए मना कला आमे कोन आलोचना करिवा पे मना करिचु केबे तुमे परा आलोचना को डाकिले तुमे परा साइड हेकी रहि जाओ आलो देखैकिरी आमे तो केते बेले आलोचना पे मना करनु आमे तो कहउचु एबे भी मु तुमको आह्वान करूची तुमे स्थान ठीक करो डेट फिक्स करो तुमे कहा को डाकिबो जिलार नेतृत्व मानको तम चैनल रे को माने अछंती डाको आम चैनल रे जति को आमे डाकिबू से जगह रे बसिबा तुमे कौन तथ्य प्रमाण रखिछ ताकू देखैबो आमे कौन तथ्य प्रमाण रखिछ देखैबू तेमे संगठन को केते बाट आगेइछ ताकू देखैबो आमे कौन करछु देखैबू आ भूल ठीक सेठी बसी के आलोचना करिबा संघ भीतर कथा संघ भीतर रहइबो आउ तुमे समस्त को आउ ये जो थाना कोर्ट कचेरी एक डराण एड़ा को दियोनी देखाओनी ये पिलांको निश्वास रे ये संगठन आगु को आगे पारिबनी संगठन बुड़ी जीवो मोर होची ओपन आह्वान ओपन चैलेंज आपन को आपण डेट फिक्स करंतु स्थान निर्धारण करंतु एकाटी बसिबा आलोचना करिबा संगठन को आगु नबा ये होची मोर आजिर ऑडियो रो मुख्य सारांश एति कहि भाई रखुची जय जगन्नाथ।